Buenas noches a todos. Good evening, everyone. Queremos el día de hoy invitarles Today, I want to invite you all. a que leamos una lectura. Pueden sentarse. You may take your seats. El día de hoy mi esposa me acompaña. Ella me va a traducir todo lo que yo les diga. Today, my wife's going to translate everything that I have to say. Así que le pido que se agarre bien, abróchese los cinturones, So I'm going to ask you to hold on tight, strap your seatbelts, porque because hoy Dios tiene una palabra que lo va a llevar lejos. God has a word for you that's Así going to take que you far. abróchese los cinturones que aquí vamos. So buckle your seatbelts. El día de hoy vamos a predicar una lectura que se titula Today, I'm going to preach about a word that's titled, Él no se olvida de mí. He Does Not Forget About Me. Él no se olvida de mí. Así que vamos a irnos a San Mateo, a ver si nos So we're ayudan going to con go la to lectura. Matthew. En inglés, ahí la van a poner, así la va a leer mi esposa en inglés. Sería San Mateo Matthew 14, 22. 22. Lo invito a que hoy abra su mente. Yo sé que esta historia la ha oído muchas veces. I invite you that you may open up your mind. Pero We yo know- necesito que hoy, especialmente hoy. I need you that. Oh, está fallando este micrófono. Permítame. Vamos a darle otro micrófono a mi esposa. Voy a usar el de la pastora. Tenga. ¿Lo apagó ese? Ok. Hablen ese, a ver. Test. ¿Está bien? Le voy a bajar I los. get the special mic. Vamos a usar un micrófono especial, ¿eh? It's an anointed mic, Pastor Michelle's mic. Ahí está. Sí. Ok. Listo. Entonces, aquí estamos. Volvimos. We're back. ¿Lo puede poner en inglés? Sí, gracias. Vamos a leer San Mateo 14, 22. Reading Matthew 14:22, it says, "Immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side, while he dismissed the crowd." 20. 22? After he had dismissed them, he went up on the mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. 24. And the boat was already a considerable distance from the land, buffeted by the waves because the wind was against it. Lo vamos a leer hasta 33. Shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I. Don't be afraid." "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked to the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped him, saying, "Truly you are the Son of God." Esta lectura, queridos hermanos, This word es una lectura muy especial para mí. is a very special word for Y me. le voy a decir por qué. I'm going to tell you why. Nosotros, cuando Jesús nos manda a hacer algo, When Jesus sends us to go do something, pensamos que Jesús se olvida de nosotros. we think that Jesus forgets about us. Y en ese momento And in that moment, nos ponemos en pánico. we become panicked. Pero Jesús, antes de esto, antes de esa lectura, But Jesus, before this scripture, Él había dado de comer a 5,000 personas. he had given food to 5,000 people. Ojo, solo varones, ¿eh? Oh, only men. Imagínense, ahí había mujeres, otras 5,000, póngale. Imagine there was women in those 5 million, Otros 5,000 niños, another 5 million kids. ¿verdad? Oh, Había no, 5 million. Ajá, habían muchas personas. 1,000. Is it 1,000? Cuando Jesús terminó de hacer ese milagro, When Jesus finished making that lo miracle, mandó
he sent him out. a los discípulos, les dijo, To váyanse the en la barca, disciples, he said, go to adelante the boat de mí. ahead of me. Ojo, pero aquí Dios, Jesús, But perdón, here, Jesus no los mandó, váyanse nadando didn't send them, hey, go swimming al otro lado to del the lago. other side. Jesús dice aquí que los mandó Jesus said here en la barca, that he sent him en la barca. in the boat. Jesús los mandó en la barca y cuando ellos se fueron, Jesus sent him to the boat, and when they left, se les olvidó que Jesús les había mandado a que lo esperaran allá. they had forgotten that Jesus had told them to wait for him there. Probablemente se distrajeron con las nubes, They probably got con el distracted cielo, by the con clouds, las gaviotas. the sky, the birds. Probablemente uno de ellos dijeron, ¿y si pescamos? Mientras Maybe viene one of them- Jesús. Maybe one of them said, and if we go fishing while Y we en wait for ese Jesus?" camino And in that tan bonito, road, so beautiful, porque el mar es muy hermoso, because the sea is real se les beautiful, olvidó. they forgot. Y dijeron, pues si a nosotros se nos olvidó, And they said, well, if we forgot, probablemente Jesús también se olvidó de maybe mí. Jesus forgot as well. Dice la lectura The que Bible says Jesús se fue that Jesus left a orar, to go pray, pero no se fue a orar a cualquier lugar. but he didn't go pray just Se anywhere. fue él solo. He went by himself. ¿Y por qué se iba Jesús solo? ¿Por And qué no why did llevaba a los Jesus go discípulos? by himself and not with the disciples? Porque esa es la intimidad Because that's the que él intimacy necesitaba that he needed para recargar to baterías. recharge his batteries. Porque acababa de hacer un gran milagro, Because he just multiplicar el pan, a big miracle, sanar ciegos, multiplied the bread, levantar healed enfermos. the blind, Ya no lifted up tenía the fuerzas weak, Jesús. the sick. He didn't have any more strength. ¿Cómo se recargaba? How did he recharge? Iba a la montaña, He would go to the mountain, se arrodillaba he would kneel down, y hablaba con el Padre. and he would talk to the Father. El Espíritu Santo lo llenaba de nuevo. The Holy Spirit would fill him again. ¿Y cómo probamos que él ya iba recargado? And how did we prove that he was already Más recharged? adelante, Because more ahead, cuando los discípulos estaban en medio del agua, when the disciples were in dice que había the una water, tormenta. it says that there was a storm. Y Jesús And Jesus venía como Terminator. ¿Sí ha visto a Terminator? came in walking like Terminator. I don't know if Que you've viene seen así en Terminator. medio de las balas y de las Approached. bombas y de las explosiones. Jesús venía en medio de las olas, caminando. Just like the Terminator would cross through with all the Como si nada. the bullets, Jesus came through like nothing. Pero But los discípulos cuando lo vieron, the disciples, when they saw him, como se les olvidó que since Jesús they iba a forgot llegar, that Jesus was going to show dijeron, up, they said, ¡un fantasma! it's a ghost. Y imagínense, aquí la lectura dice And imagine here in the scripture it says que ellos tuvieron miedo. that they were scared. Dice que lo vieron andar sobre el mar It says that they saw him walking on y se water asustaron, and they got diciendo, scared, saying, ¡un fantasma! it's a ghost. Y dieron voces de miedo. ¿Cómo son las voces de miedo? What are the scary La de Susi scared es, voices? ¡ah! That's Susie's voice. Ya. ¿Cuál es su voz de miedo, Laura? ¡Ah! ¿Cuál es tu voz de miedo, Manuel? What's your scary voice? De pánico. ¿Cuál es tu voz de miedo, Rafita? Grita, uno grita, se Everyone asusta. screams, you get scared. Pero dice que Jesús But it says that Jesus les dijo, hey, told him, hey, tengan ánimo, tranquilos, calm down, take courage. soy yo. It's me. Ah, no, ojo, It's no I. dijo soy yo, dijo yo soy. It is I. ¿Se acuerdan quién es el gran yo soy? Do you remember who the great I am is? El mero jefe. The boss. Yo soy. I am. Eso lo podemos leer ahí en el versículo That 27. we can read Que nos lo in ponga. Ah, ya lo está. 14:27. Nuestro muchacho de media está Our en media línea. man is already online. He's Está got it. conectado. He's Gracias, connected. Manuel. Y miren, Jesús les dijo, no Jesus told temáis. them, don't be afraid. Si saben que en la Biblia aparece 365 Did you know veces that in the Bible, la palabra no temas. 365 times it says, don't be afraid? Y cualquiera diría, es casualidad. And anybody would say, oh, it's just coincidence. Pero no, tenemos también 365 días. But we also have 365 days. Una vez alguien dijo, One no, time no es someone cierto. said, Yo "That's las not true. conté I counted y hay them." 366. And there's 366. Entonces déjame darte una noticia. También So, existe let me give you some news. It also exists. el año bisiesto. the-
The leap year also exists. ¿Cuántos días trae el año bisiesto? So how many days 366. does that have? 366. Y entonces con eso se responde la pregunta del que lo And so contó. with that, you answer the question. No temáis. Do not be afraid. Entonces le respondió Pedro. So then Y, Peter y answered. yo quiero que tomen en cuenta aquí a Pedro, porque So I want you to pay attention to Peter. muchos de nosotros somos Pedro. Because a lot of us are Peter. A veces negamos a Jesús, Sometimes we deny Jesus. a veces estamos bien, Sometimes we're good. a veces estamos mal, Sometimes we're a bad. veces sacamos el machete Sometimes we take out the o la machete. espada, perdón, es que Or the sword. yo uso la palabra machete porque me gusta, se parece el machete a la espada, ¿eh? It's similar, machete, sword. ¿Se acuerdan que Pedro le cortó la Do you oreja remember that Peter cut the ear para off defender a to Jesús? A defend veces somos Jesus? así, Sometimes we're like that. creemos que todo se hace con violencia. Sometimes we think that everything is made with violence. A veces damos un paso al frente, como lo Sometimes we hizo step Pedro, forward like y Peter, creemos que debemos resaltar ante los demás. and we think that we should shine Como among lo hizo everyone Pedro. else, just like Peter. Por eso me gusta Pedro. That's why I like Peter. Ojo, me gusta cómo es Pedro. I like how Peter Ok. is. Dice, si eres tú, It says, Lord, if it is you, manda que yo vaya sobre las tell aguas. me to come to you on the water. Pedro sabía que era Jesús, Peter knew it was Jesus. pero como alrededor dijeron que era un But fantasma, because everybody else around him said it was a entonces él ghost, tenía duda. so then he started doubting. Había duda, ¿eres un fantasma o es Jesús? So Le voy a he's like, preguntar. was it a ghost or was it Jesus? I'm gonna ask him. Fantasmita, ¿eres Jesús? Little ghost, are you Jesus? ¿O Jesús, eres un Or fantasma? Jesus, are you a ghost? Y ahí es donde nos enredamos And that's where we get tangled y no sabemos qué hacer. and we don't know what to do. Pero Jesús no nos dejó a la deriva, nos dejó en la barca. But Jesus didn't leave us there on the edge, he left us on ¿Y the cuál es boat. la barca? And what is the boat? Está sentado en la barca. You're Por eso les sitting in pedí the que se boat. abrocharan los That's cinturones. why I asked y'all to Porque buckle your estamos seatbelts, en la barca because con we Jesús. are in the boat with Jesus. Y él le dijo, Jesús, ¿verdad? And he said, Jesus said, Ven. come. Muchas veces A lot of times le pedimos a Dios we ask God que nos confirme, to confirm to us, que nos lleve por el to take camino us to the path donde Él camina. where he walks. El problema es que nosotros no podemos caminar sobre el agua. The problem is that we can't walk on Y the Jesús water, lo sabe. and Jesus knows that. Jesús sabe que en el suelo sí podemos. Jesus knows that on ground, Por eso solid nos ground, deja we que can't. caminemos tranquilos. That's why he lets us walk Pero en normally. el agua nos manda en una barca. But on water, he sends us on a boat Porque Él sí puede caminar sobre el agua. because he can walk on water. Pero nosotros But us, queremos ser igual que Jesús. we want to be just Y like queremos Jesus. caminar por donde camina And we Jesús. want to walk wherever Queremos seguir Jesus sus walks. pasos. We want to follow his footprints. Pero hay lugares donde nosotros, nuestra fe, But there's places no that nos where our permite faith pararnos. does not permit us to porque stand nos hundimos. because we'll sink. Jesús le dijo, ven. Jesus told him, come. Y mire lo que dice aquí. And look what it says here. Pedro se bajó Then Peter got down del lugar seguro out of the boat where it donde was Jesús safe, lo dejó. where Jesus had left him. Usted a veces se sale de la iglesia, Sometimes we leave from the church del lugar seguro donde Jesús la dejó o lo from a dejó, safe, secure place where Jesus left us. porque quiere intentar cosas nuevas, Because we want to try new things. porque quiere probar que Jesús está en todas partes Because we want to test that Jesus is y que puede everywhere, caminar fuera de And la that we- seguridad de la iglesia. that we can walk safely outside of the church. Pero Jesús But Jesus nos da una lección y nos permite hacerlo. gives us a lesson and he permits us to go. Ven, He says, come, y yo quiero que ponga atención a esto. and I want you to pay attention to this. Y descendió Pedro de la barca. Then Peter got down out of the boat. Y no solo descendió, He didn't just get down. andaba He walked sobre las on aguas the water para ir a Jesús. and to come toward Jesus. O sea, Pedro sí pudo caminar por las aguas, So Peter could walk on water. pero pasó algo ahí But something happened. y yo quiero que preste atención. Imagínese And I esta want you to escena. pay attention to the scene. Pedro, oh my God, Peter's walking. You estoy say, oh my caminando God, sobre las I'm aguas. walking on water. Oh, Jesús, mira, Jesus, te dije, look, yo I era mejor told que you. Juan.
Yo era mejor que todos esos otros I discípulos. told you I was better than John and all the other Mira, disciples. estoy caminando sobre las Look, aguas. I'm walking on water. Oh, ya me imagino mi Facebook con este video. Imagine Facebook Caminando with that sobre video, las aguas. walking on water. Se va a hacer viral. It's going to be viral. Por fin puedo mostrarle a todos Finally, I can show que yo everyone puedo hacer lo que Jesús hace. that I can do everything that Jesus can do. Versículo 30. Verse 30. Pero al ver el fuerte viento, But when he saw the wind, tuvo miedo. he was afraid. Porque cuando vemos las cosas que atacan a Jesús, que Because no when we es lo see the mismo things que that nos attack ataca a Jesus nosotros, and that they're not the same of the things that attack us, nos asustamos. we get scared. ¿Se imaginan Imagine si Jesús nos hubiera permitido ir a su muerte con Él if Jesus would have allowed us to go to y death morir with him junto a Él como murió and die los next ladrones? to him, like the two thieves? Muchos hubiéramos corrido. A lot of us would have ran. Muchos criticamos a Judas. A lot of us judged Muchos criticamos a los discípulos. Judas, and we criticized the disciples. A Pedro, que lo negó. Peter, who denied him. Oh, si yo hubiera estado ahí, yo no if hubiera I would sido have been como there, Pedro. I wouldn't have been like Peter. Jamás Never. hubiera negado a Jesús. Would I have ever denied Jesus? Pero cuando ya estamos en el lugar, But when we're already in a place, sentimos miedo. we get scared. Tuvo miedo. He was scared. Cuando antes When before de bajarse de la barca, he got off Jesús le dio una orden. the boat, Jesus gave him an order. En el versículo 27, el final, Verse dice, 27 at the end, no it temáis, says, "Don't be afraid. no temáis. Don't be afraid." Y sin embargo, Pedro tuvo miedo, Nonetheless, Peter was scared porque confiamos en Jesús, because we trust in Jesus. pero cuando vemos que vienen a atacarnos, But when we see that they're coming to attack us, tenemos miedo naturalmente. naturally we're scared, Y eso es bueno, and that's good porque el Señor because the Lord nos va a enseñar is going to teach us qué hace Él cuando tú y yo tenemos miedo. what He does whenever we're scared. Dice el versículo 30, Verse 30. y comenzando a hundirse, But when he saw the imagínense wind, he Pedro was como esas afraid arenas movedizas, and beginning to sink, iba para abajo, iba para abajo. he kept Bueno, going parece down que estoy and down. cantando una canción, ¿verdad? Iba para abajo, iba para abajo. There's a song that said you're going down. Ok. Comenzando a hundirse, Beginning to sink, dio voces. he cried out. ¿Se acuerdan las voces de miedo, verdad? Remember the scared Aquí voices? Pedro, como se There. acuerdan que todos tenían miedo, ¿verdad? Menos Peter, Pedro. remember, everybody was scared except Peter. Todos decían, ¡un fantasma! Everyone said, it's a ghost. Y Pedro todo valiente, Señor, And Peter was all brave, saying, si eres tú, Lord, if it's you, manda que vaya contigo. Bien call valiente me Pedro, out to ¿verdad? come to you. Real brave. Y Jesús cuando ya lo vio, And Jesus, dijo, when he bueno, saw him, tú no usaste tu voz de terror, He said, all right, well, ahorita la vas a you didn't usar. show me your scared voice, so you're about to use it. Y dice, dio voces diciendo, And it says that he cried out, saying, Señor, Lord, sálvame. save me. Imagínese usted, yo Imagine. quiero que ponga atención a algo. I want you to pay attention ¿Quién to conoce a something. alguien que sea un pescador? Who knows somebody who's O a alguien que fisherman? nació en la playa Or someone that was born on y the que es un beach, experto ahí en la playa, en and nadar they're y todo eso. expert in swimming on the beach. Imagínese usted Imagine esa persona entrando al mar that person going into the ocean y le grite desde adentro, ¡ay, me estoy and ahogando! they scream at you Me estoy from way in ahogando. there, I'm ¿Usted le drowning, I'm creería? drowning. Would you Di- believe him? Difícilmente no, porque es un experto nadador. It's hard to believe because Los he's an pescadores expert. son Fishermen expertos are nadadores. experts at swimming. Pedro era pescador, Peter was a fisherman, un experto nadador, an expert swimmer, y tuvo miedo. and he was scared. ¿Acaso no podía nadar? Did he not know how to swim? Hasta eso se le olvidó a Pedro del miedo que le dio. He was so scared that he even forgot that. Ya me imagino a Jesús cuando le dio la mano. Imagine Jesus when he gave him his hand. Pedro, ¿acaso no sabes nadar? Peter, do Oh, you sí not es know verdad, how to Señor. swim? Ah, sí es cierto. And then Peter said, oh, that's right. Porque el miedo te hace Because fear que olvides makes you forget los dones que Dios ha the puesto gifts en tu that corazón. God has placed in your heart. El miedo hace Fear makes
que todos tus talentos, That all tus your dones talents, y your todo lo gifts, que tú and tienes, everything that you que el have, Espíritu Santo ya puso en that ti, the Holy Spirit has already placed in los you, olvidas. you forget them. Por eso Jesús That's why Jesus, antes le dijo, no temas. before of anything, he said, do not be afraid. Bueno, Jesús lo salvó. Vamos Well, a ver Jesus saved him. 31. Verse 31. Al momento, Immediately, o sea, inmediatamente, en español, ¿verdad? No sé cómo se dice. immediately, Sí. Al momento, o sea, ahí, in right that now, moment, dijo Jesús, Jesus extendiendo reached la mano. out his hand. ¿Dónde estaría Jesús? Que ya estaba cerquita, Pedro. Imagínense Peter was already close to him. cuánta distancia How caminó far Pedro did he walk hasta donde Jesús, que up Jesús solo to extendió get la to mano. Jesus, where Jesus just had to reach out his hand? Extendiendo la mano, Reached out his hand asió de él. O sea, lo jaló, pues. and caught him. Basically, he pulled him in. Venga para acá. Puf. Get over here. Y le dijo, And he told him, mira lo que el Señor a veces look what the Lord dice sometimes says o nos dice. to us. Hombre de poca You of little fe. faith. Pero ojo, que Pedro no era el de más fe. But wasn't it Peter who had most ¿Acaso faith? no fue la fe la que lo Was hizo it not his caminar? faith that made him walk on the water? Pero Jesús le dijo hombre de poca fe. But Jesus called him, you a little faith. Imagínate que con un poquito de fe Pedro pudo caminar sobre el agua. Imagine with just a little bit of faith, he could walk on water. Imagínate qué podría haber hecho Pedro con más fe. Imagine Peter with more faith. Por eso uno de sus discípulos le dijo, Señor, aumentanos la fe. That's why one of his disciples said, Lord, increase my faith. Hombre de poca fe. You of little faith. Y le hace la pregunta And he asks him que nosotros no queremos que Jesús nos haga, that we all porque don't want también for nos Jesus to pasa. ask us, because it also happens to us. ¿Por qué dudaste? Why did you doubt? Muchos piensan que Jesús le dijo así, A lot believe that Jesus told him like hombre de poca fe, ¿por qué You of- dudaste? this. You of little faith, why did you doubt? Pero yo quiero que le cambies el tono a tu cabeza But I want you to change that tone in your head y digas, hombre de poca fe, and say, you of little doubt, of little faith. ya venías caminando, You were already me walking. sorprendiste. You shocked me. Pero ¿por qué dudaste? Hubieras llegado hasta But acá why donde did you mí doubt? y hubiéramos You llegado could los have dos gotten here. a la We could barca. have been both of us walking back to the boat. Porque Jesús cuando corregía Because Jesus, when he corrected, lo hacía con amor. he did it with love. Y nosotros cuando leemos la Biblia, And us, when we read the Bible, nuestra cabeza quiere leer como nosotros lo haríamos. our head sometimes wants to read like how we would say it. Verso 32. Verse 32. Y cuando ellos, And when Jesús they, y Pedro, Jesus and Peter, subieron en la barca, climbed into the boat, ¿qué pasó? what happened? Se calmó todo. Everything calmed down. Todo se calmó. Everything calmed down. Se fue el viento, The wind se died fueron down. las olas, The waves salió el calmed sol, down. The sun came los out. pajaritos, The birds. se miraban los pececitos You saltando. could see the fishes. Y todo se miraba hermoso. And Había everything calma. looked gorgeous. Pero esto no está escrito aquí por casualidad. But this wasn't written here just out of coincidence. Es porque si tú no tienes paz, It's because if you don't have peace, Jesús te dice que aunque tengas fe, Jesus tells you that even if you aunque have camines faith, en el agua allá even afuera, if you walk outside in the water, necesitas you need entrar aquí en la barca. to enter the boat. Cuando te sientas con problemas, When you feel like you Entra have en so la many barca. problems, enter the boat. cuando te sientas triste, When you feel sad, entra en la barca. get in the boat. Cuando sientas que ya no puedes When más, you feel like you can't go on no more, entra en la barca. get in the boat. Pero no entres solo, But don't go in by yourself. entra con Jesús. Enter with Jesus. Él no se olvida de ti. He doesn't forget about you. Él no se olvida de mí. He does not forget about me. Cuando ellos se subieron a la barca, When they got in se the boat, acabaron todos los problemas de alrededor. all the problems Todo stopped se around destruyó. him. Everything just Probablemente calmed. había un huracán, se fue. Maybe there was a hurricane, they Había went away. nubes grises, se fueron. There was gray clouds, ¿Cómo se llaman esas and they went nubes, away. Manuel?
Cumulonimbus. cumulus nimbus. Ah, ese es, ahí lo dijo ella. Sí saben cuál es esa nube, ¿verdad? La que You know sale what those clouds are? en Up, en From the movie Up. ajá, en That's una where I remember movie it que from. se llama Up, donde, There's a movie called Up. ¿cómo lo dijo el niño? A cumulus nimbus. Así, como lo dijo mi esposa. De esa manera. Se calmó el viento, The wind se died calmó down. la tempestad, The se storm calmó calmed. todo Everything calmed cuando entraste con Jesús a la when you iglesia. came into the boat Y déjame with Jesus. cambiarte la mentalidad. Let me change your No mentality. entres a ver a Jesús. Don't go in to see Jesus. Él siempre está con nosotros allá He's afuera. always there with Él us. no se olvida de He ti. doesn't forget Él no about se you. olvida de mí. Doesn't forget about Él me. anda ahí con nosotros. He's there with us. En la tristeza, In the sadness, en la in alegría, the happiness, cuando estás pecando, cuando when you're estoy sinning, pecando. when I'm sinning, En todo momento, in Él all anda times, con nosotros. He's with us. Pero cuando venimos a su casa, But when we come to His house, no crean que Él está aquí don't think that triste, He's here sad, solo, alone, esperándote. waiting for you. No, Él No. te anda cuidando en todo momento, en He's todo lugar. watching you and taking Él care of también you entra at all a su times. casa He also comes into His house y se sienta contigo. and He sits with you. Entonces, si Jesús And so if está Jesus contigo y conmigo, is with all of us, el viento se calma. the wind calms. Si tienes un problema de que te estás hundiendo, If you have a problem Él with sinking extiende su you, mano He extends y His te hand saca de ese and problema. takes you out of that problem. Y eso es lo más bonito. And that's the most beautiful. Vamos a seguir aquí en el versículo We're going to 33. continue in verse 33. Entonces, los que Then- estaban en la barca, Those who were in the boat, entonces, then los que estaban en la those barca, who los were de in adentro the de la boat, iglesia, those inside the church, vinieron y le adoraron. worshipped Him. Los que estaban dentro Those who were inside, tuvieron que ver el poder de Dios, they had to see the power of God, de cómo Dios trajo of how God al brought que se estaba hundiendo, the one who was de cómo sinking, Dios trajo de afuera that how God al que brought estaba from the teniendo outside, drogas, who was al que selling estaba drugs, teniendo alcohol, the one who was selling alcohol, al que tenía problemas, the one who had problems, al que era adicto de lo que sea. those who have addiction. Dios lo trajo. God brought them. Y cuando ven las maravillas que And hace when you Dios, see the marvelous things that dice God que does, los de que estaban en la barca those who were in the boat vinieron came y lo adoraron. and worshipped Him. Pero yo quiero que prestes atención a la But palabra vinieron. I want you to pay attention to the word Muchas came. veces creemos que estamos en la barca, A lot of times we believe that we're pero in the también boat, tenemos que venir a la barca. but we also have to come Porque to the boat. parece que estás subido en la barca, Because you may think that you're in the boat, pero no estás remando but you're not really in there, para que la barca camine. so that the boat can No estás go ayudando forward. para que la vela del bote You're not helping so that the sail agarre aire y les dé impulso. can catch wind and start going. No estás trabajando para que los lazos se amarren You're not working for y para que todo lo que está dentro de la the rope barca to funcione. get Los- everything to be functioning on the Los boat. que estaban adentro Those who were inside, vinieron they came y le adoraron. and worshipped Him. ¿Cómo le adoraron? How did they worship Him? Diciendo, Saying, imagínese usted, imagine están adentro de la barca they're inside the boat, y mire lo que van a expresar. and look what He's going to express. Verdaderamente Truly, eres hijo you de are Dios. the Son of God. Pero yo me pregunto, But I ask myself, antes de esto no sabían que él era el hijo de Dios. before that, did they not know that He was the Son of No God? acababan de ver un milagro de darle de comer Did they just not see a 15,000 that personas. He gave to eat to 15,000? No habían visto sanar ciegos, Did they not see that He healed the blind, resucitar muertos. brought back to life the dead? ¿Acaso todo lo que ellos vieron no fue suficiente? Did everything that they see, was that not enough? Entonces yo quiero que hoy, en esta noche, And so I want that tonight, quiero que te metas a la barca con Jesús I want you to come into the boat with Jesus. y no salgas de la seguridad. And don't climb De out la of barca. that security of the boat. El Señor The Lord te manda adelante sends you ahead. y si Él te prometió And if He promised you
que Él te va a ver allá al otro lado, that He's going to see you on the other side. aunque Él no ande barco, Even though He's not in the boat, Él puede caminar sobre las aguas He can walk through the waters. y Él va a llegar al otro lado And He's going to contigo. get to the other side. Y si necesitas ayuda, And if you need help, Él te va a extender la mano. He's going to extend His hand to you. Pero nada más debes de confiar But you only need to trust en lo que Él in what He te está diciendo. is telling you. Muchas personas, A lot of people, incluyéndome, including myself, a veces somos como Pedro. sometimes we're like Peter. Tenemos fe, We have faith. vamos al frente, We go to the front. sacamos la espada para defender a We Jesús, take out our sword to defend Jesus. lo negamos, We deny Him. caminamos con Él. We walk with Him. Pero recuerda que ¿qué hizo Jesús cuando Él murió y resucitó? But remember what Jesus did when He died and ¿Qué fue lo primero que hizo? resurrected. What is the first that He did? Lo primero que The first Jesús that hizo Jesus did fue ir a visitar a Pedro. was to go visit Peter. ¿Y por qué lo fue a visitar? And why did He go visit him? Porque Pedro Because Peter, se había rendido he se had given up. y se fue a hacer lo que hacía él antes, And he went pescaba. to go fish, what he used Y to do. cuando él estaba pescando, And when he was fishing, Jesús llegó a buscarlo Jesus arrived to go find him. y les dijo, ¿tienen algo para comer? And He told them, do you have something to eat? Muchachos, Guys, imagínense a Jesús aquí en la orilla imagine Jesus on the edge y la barca de Pedro and the junto con boat los way demás over allá. there with everybody else. Y Juan lo vio a Jesús de And largo John saw him y from le the water. dijo, And he said, Pedro, no me lo vas a you're creer, not going to Pedro. believe me. El que te está But the gritando one yelling at you, es Jesús. that's Jesus. ¿Qué? He ¿Jesús? said, what? Jesus? ¿El que murió? The one who died? Y Pedro estaba desnudo, ¿eh? And ¿Por Peter qué? was naked. Pedro dijo, bueno, Because Peter said, Jesús ya se murió, well, Jesus died. ya no necesito esta ropa que él me había puesto. Then I don't need these clothes that he had Como put on. ministro, Like a minister, me la voy a quitar I'm going to take it off. y me voy a ir a hacer lo que yo sé And I'm going to hacer. go do Voy a what ir a I know pescar. how to do. I'm going to fish. Y dice que cuando vio a Jesús se puso la ropa And he said when he saw Jesus, he put on those clothes y se tiró al agua. and he dumped himself in the water. Y llegó primero que ellos, And he got to que los him que estaban first en la barca. than the others that were on Ahí the sí boat. se acordó que sabía nadar, Pedro. Right there, he did remember ¿Qué that cosa, he could verdad? swim. Ahí sí se acordó y ¡fuf! How Se about tiró. that he remembered Ahora that sí he could dijo, swim? ya He vas a said, ver que "Now llego primero que ustedes. I'm going to get there first." Ya no se le olvidó, He didn't forget no que more sabía nadar. that he knew how to swim. pero yo quiero que veas algo. But I want you to see something. Cuando él llegó donde Jesús, When he got to Jesus, él iba asustado he arrived porque él scared lo había negado 3 veces. because he had denied him 3 Y sabía times. que Jesús le iba a decir, ¿te acuerdas, Pedro? And he knew that Jesus was going to remind ¿Me him, do you negaste? remember? You denied me 3 times? Él en la cabeza le andaba eso. Him in his head. Y he had Jesús tenía un that. pescado And Jesus, he had a fish. en las brasas. ¿De dónde lo sacó? Where No he dice got la it Biblia. from, in Tenía the un Bible doesn't pescadito. say, but he has a little fish. Y, hola Jesús, ¿cómo estás? He says, hey Jesus, how are you doing? Y todos los demás llegaron. And Siéntense, everybody else muchachos. got there. He said, sit down guys, Vamos a comer. we're going to eat. Aquí está el pescadito, repártanselo. This is the fish. Me imagino que se multiplicó. Cada quien agarró un I pescado. imagine that it got multiplied and they all ate. Y Jesús, And Jesus, viendo a Pedro, le dijo, ¿está bueno, looking Pedro, el at pescado? Peter, he Y asked Pedro him, no is quería that comer. fish good? And Peter did not Estaba want to eat. asustado, Pedro. He was scared Porque Pedro because Peter, debía de Should resolver have lo que hizo resolved. con Jesús. what he did with Jesus. Jesús, quiero que hablemos de la negación. Come, Pedro. He told him, eat, Peter. Jesús, quiero que Jesus, hablemos de lo que pasó allá I cuando want te us- iban a crucificar. I want us to talk about what Pedro, was going to tranquilo. happen when they were going to crucify you. Come. He said, calm down, Peter, just eat. ¿Se acuerdan cuando la mamá lo castigaba Do you remember when your mom used to get on to you y lo llamaba para comer? and she would call you to go Uno eat? estaba enojado One was crying and just saying, y comiendo. just eating while still sobbing. Así estaba Pedro, That's how Peter was. asustado pero Scared, comiendo. but eating.
Y Jesús, vemos al final, lo sanó. And Jesus, we see him at the Le end. preguntó en 3 He ocasiones, healed him. He ¿me asked amas? him in 3 occasions, do you love me? ¿Me amas más que todos estos? Do you love me more than they do? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Yes, Lord, you know that I love Cuida you. mis ovejas. Take care of my sheep. of my ¿Me flock. amas más que todos estos? Do you love me more than them? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Yes, Lord, you know that I love you. Apacienta mis corderitos. Take care of my flock. Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Y ahí en esa parte es In that cuando part, Pedro se quiebra en pedazos. Is when Peter broke down Y es to cuando pieces. nosotros lloramos, cuando And that's ya no when we podemos cry, más. when we can't no more. Explotamos. We Y ahí es explode. cuando las cadenas se And rompen. that's when our chains Y are ahí es broken. cuando las cadenas se hacen And pedazos. that's when the chains become in pieces. Y Pedro cae y le dice, Señor, And Peter falls and says, tú lo sabes todo. you know it all. Tú sabes que yo te amo. You know that I love you. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. And Jesus told him, take care of my flock. Él no se olvida de ti. He doesn't forget about you. Y si Él te va a buscar, And if he comes to look Él for sabe dónde encontrarte. you, he knows where to find you. Así que si te has ido de la barca, So if you've left the boat del lugar seguro de donde Jesús te dejó, from that secure place where Jesus left you, te recomiendo que vengas con Jesús. I recommend that you come to Porque Él Jesus siempre está contigo, because he's always with you, a donde quiera que vayas. wherever you may go. Ese es el mensaje de esta noche. That's the message that I have for tonight. Espero que les sirva I hope that it serves you y que sea Dios and that it be God el que abra nuestros corazones y who nuestras opens our mentes. hearts. Vamos a ponernos en pie We're going to stand to our feet y vamos a hacer una oración. and we're going to say a prayer. Mi esposa nos va a ayudar. Father God, we give you thanks for this message, Lord. Thank you for those who were able to listen to tonight's message, Father God. We ask you that we may be able to carry on this message with us wherever we may go, Father God, that we always have in mind that you are there with us, Father God, and that we may always remain in the boat, in your church, Father God, and always have that faith in you and know that you will take care of anything that comes our way. Father, we ask you that as we get dismissed from this place, Lord Jesus, we ask that you be with us and that you keep us safe, Father God. And if it is your will that we may go to wherever we need to go, Father God, and have good night's sleep tonight, Father God. And if it's your will that tomorrow we may continue a brand new day, but always keeping your word in our hearts, Lord Jesus. In Jesus' name we pray, amen. Amén. Buenas noches.